Vamos a ir a la palabra, tome su You're Biblia. going to go to the Word, take your Bible. Si no trae Biblia, aquí tenemos Biblias If you don't have Bible, para we have aventárselas Bibles desde here aquí para so que we no se can le throw ande them to olvidando. you so you won't be forgetting. No, es broma. It's just a joke. Yo no aviento Biblias. I don't throw Bibles. Ese es Jesús, le avienta la Biblia, tiene más That's fuerza. Jesus, he has more strength. No Jesús, nuestro Señor Not Jesús. Jesus our Lord. El hermano Jesús que está The sentado brother ahí. Jesus that is sitting right here Es broma. is just a joke. ¿Listos? Ready? Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Luke chapter 18, verse 9 to 14. Jesús nos enseña una parábola muy importante. Jesus is teaching us a very important parable. El título de hoy es la oración más importante. Today's title is The Most Important Prayer. Hay una gran necesidad y una urgencia There is a great need and necessity de oración en of el prayer pueblo de Dios. in the people of God. Tal vez usted se ha dado cuenta todas las cosas que están pasando. Maybe you have noticed all the things that are happening. Obviamente las cosas que están pasando afuera en el mundo, Obviously, the things that are happening Fuera de la outside, iglesia. out in the world, outside the church. pero también el enemigo ha causado mucho daño. But also the enemy has caused a lot of Se ha damage. infiltrado It has infiltrated dentro de las familias, los inside matrimonios. the marriages, inside the families. En el pasado, In the past, años atrás, years ago, veíamos, por ejemplo, matrimonios we will see marriages. que se divorciaban, They will divorce, problemas en las familias. problems in the families. Hoy estamos viendo un ataque despiadado de las tinieblas Today we are looking at attack that contra from la iglesia. the darkness against the church. Muchos matrimonios están Many siendo marriages dañados are y being destruidos. affected and destroyed. Tristemente, Sadly, ministerios, grandes big ministerios ministries que han por décadas that for decades habían bendecido have been el blessed cuerpo de the Cristo body of Christ y al mundo entero, and to the entire world. han caído en desgracia, por Have así fallen to decirlo. disgrace, like saying in the other Los way. ministros han sido atacados, The ministers have been attacked. algunos cayeron Some of them a cosas de inmoralidad sexual, Fallen to immorality, los divorcios. divorces. Es un porcentaje igual o más grande It's a dentro de percentage same la or iglesia que fuera de la greater iglesia. inside the church than outside the church. Vemos que nuestros jóvenes, los que crecieron dentro see en las bancas, That our youth, the ones ya that no were son bancas, ¿verdad? growing bancas eran cuando on the yo era benches. joven. Benches are when I was young now. A mis no hijos more. todos los acosté en bancas, And unas bancas I de madera. still put my children to sleep in wood benches. Pero sus hijos crecieron entre la iglesia, las But sillas. your children were raised in the Muchos de chairs. esos jóvenes los vemos hoy And fuera de la Many iglesia, of those youth, we see them outside viviendo the church, muy mal. living very bad. Y no estoy hablando desde un punto And I'm religioso, not speaking from a de religious juicio y point condenación, or no, judgment and condemnation, pero no. con mucho dolor, But with a lot of pain, no solo como pastor, not only as a pastor, sino como un miembro del cuerpo but de as a Cristo. member of the body of Christ. Puedo ver que hay mucho I sufrimiento, can see that there's a lot of mucho suffering, dolor. a lot of pain. y esto es algo que el enemigo se ha infiltrado And this is something that enemy has infiltrated. y lo ha hecho porque la iglesia, And he has done it because the church, y no hablo solamente la and congregación, not sino la speaking only iglesia the del Señor, congregation, but the church of the ha Lord, descuidado mucho la oración. hasn't taken care of the miss. Jesús enseñó The la prayer. importancia Jesus taught de the orar importance siempre of y no always desmayar. praying and not Es una fainting. parábola. It's a parable. Jesús siempre oraba. Jesus always prayed. Jesús es 100% Jesus is hombre, 100% man, pero también Jesús es but 100% Dios. Jesus is 100% God. Diga conmigo, Say it 100% with me. hombre 100% man y es 100% and Dios. 100% God. Y Jesús siendo Dios, And Jesus being God, estando en la tierra, being in earth, oraba mucho. he will pray a lot. Siendo Dios, Being God, conociendo el corazón del knowing Padre, the heart of the oraba Father, mucho he will pray a lot. y enseñaba mucho And he will acerca de teach la a oración lot about prayer. y preparaba a sus discípulos And he will prepare his disciples para que aprendieran a orar so they can learn how to pray
para que pudieran tener las armas que so they necesitaban can have the weapons that they need para cuando Él no estuviera. for when he wasn't going to be there La Biblia anymore. dice orar en todo tiempo. The Bible say pray También at dice all orar times. sin cesar. Also pray without stopping. Y hay muchos creyentes And que there's no a lot oran. of believers that don't pray. Aún hay muchos servidores, Even there's a lot of the people alabanza, that serves, worship team en los diferentes at ministerios different ministries que nunca oran. that they never pray. Y hay una sequedad espiritual And there's spiritual dryness dentro de la iglesia inside the church y de los ministerios, and in the ministries. y la razón es la falta de And the oración. reason is the lack of prayer. Cuando nosotros no oramos, When we don't pray, entonces hay una desconexión completamente. there's a complete De Dios. disconnection of God. Por otro lado, hay un sector dentro de la iglesia On another side, there's a sector of the que church sí ora, that they do pray, pero sin recibir respuesta. but without receiving any answer. Mi papá, My father, que fue cristiano muchos años, that he was a Christian for many él years, decía, he son was said, ratones de iglesia, decía. they're Que se la mouse pasan orando todo el churches, tiempo en la that they pray iglesia. all the time in the church, Pero nunca hay un cambio. but there's never a change. Sus hijos muy mal, Their children are very el bad. matrimonio muy The mal, marriage is very bad. el marido se fue con otra, The husband lived with another woman. mal en la economía. Bad in their economy. todo mal. And everything's bad. Y uno se pregunta, ¿qué falla? And we ask ourselves, what is it failing? ¿Falla la palabra de Is Dios? the word failing? Claro que no, la palabra Of de course Dios not. es The word of infalible, God no is falla. unfailure. That Es lo doesn't único fail. seguro en la It's the tierra. only secure thing in La earth, palabra de Dios. the word of God. Entonces, ¿qué falla? So what is it failing? Dice la palabra, nada tienen porque nada The piden. word says you have nothing because you don't ask for Las nothing. grandes necesidades que hay, The no great solamente needs, económicas, Not only in the economy, sino los grandes vacíos en el but corazón, the great emptiness en in the un heart matrimonio, and a marriage. es debido a la falta de It's oración. because of the lack of Nada prayer. tienen porque you nada have piden. nothing because you don't ask for nothing. Nuestros jóvenes necesitan Our aprender youth a need to orar. learn how to pray. Nuestros niños Our necesitan children aprender a orar. need to learn how to pray. Porque si nosotros no los enseñamos Because if a we orar, don't teach them to pray, no, van a ser personas que les falten todas las cosas they're going to cuando be sean people that they're grandes. going to have a lot of needs when they grow. Podemos enseñar desde la We religiosidad can teach from religion y desde la Biblia y and decir, from the la Bible Biblia and said- dice, the Bible says, pero nos damos cuenta que eso no tiene but we ninguna can see that efectividad. doesn't have any effectiveness. La única manera de aprender The a orar only way es how to orando. learn to pray is praying. Los discípulos de Jesús The aprendieron disciples a of orar Jesus learned how to pray porque veían a Jesús que because they siempre will oraba. see Jesus always praying. Él oró toda una He noche prayed a whole night para conocer y saber so he can know quiénes serían sus and apóstoles, learn who his disciples aunque were había gonna be, muchos que lo seguían. even though there are a Y él lot tuvo of them que orar that toda followed una him. And he noche had to pray the whole para night poder elegir a sus to be able to apóstoles. choose his apostles. La iglesia a veces no ora por las cosas And the más church sometimes básicas. don't pray for the basic things. Y entonces entonces ellos aprendieron a orar And they learned how to pray. y fueron movidos a la oración And they were moved to the prayer porque veían a Jesús a because they orar. will see Jesus pray. Entonces tus hijos necesitan aprender a orar. So your children need to learn El altar how to familiar pray. necesita Family altar needs ser restaurado en to los be hogares, restored in the houses. donde dejar un poco la televisión y Where we darle can tiempo a leave la the oración. TV up for a little and give Y estoy time for the siendo prayer. sarcástico, And I've been dejar un sarcastic. poco Leave a la little televisión. the TV. Estoy siendo I've sarcástico. been sarcastic. Hay muchas cosas que tenemos There's que a lot of decimos, no things tengo tiempo. that we say, I have no time. Pero todo lo que nos está faltando But como everything that we ministerio are missing as a ministry, y a veces la and frustración sometimes the de frustration no poder avanzar en la for us vida, not to be able to advance in trabajar life, mucho, to work dejar tu hard, fuerza to live your y tu strength salud en un and trabajo your health in a job, que nunca te lleva a that prosperar. it's never taking you to Eso llega un prosperity. momento donde The frustra a un moment hombre o una comes where it mujer. frustrates a man and a woman. Está emprendiendo, They're starting, invirtiendo, investing, pero pierde la inversión but porque they lose the nunca hay un investment avance. because there's never an advance.
Y la razón es And the porque reason nada is tienes, porque nada because pides. you don't have nothing because you don't ask for Pero nothing. también dice, pides But y no also recibes says porque you pides ask mal. and you don't receive because you Porque don't pides para ask in the gastar right para way tus because you deleites. ask to waste in your Solamente own para lo things, tuyo. only for your Entonces hay un things. sector de la iglesia So there's que a sí sector ora, of the church that they do pero pray, ora mal but they pray y no wrong recibe. and they don't receive. Entonces el punto no es So the cuánto point oras, is not how much you sino pray, cuánto fruto lleva but how esa much fruit oración. that prayer has. Y por eso muchos dejan And de that's orar. why many stop to Y pray. por eso la oración And that's why the no es prayer, atractiva. it is not attractive. Porque la pastora Because the pastor, compartía ahora y she decía, was sharing right now and she was saying, decía, hay gente que se va a formar there's people that go and make line para que le den alimento, so they can give them para que le den, food. no sé si te den estampillas o To den get dinero. EBT, to give money. Y eso, And si van y that, se forman y they se go and make paran, line and they o van a donde stand, tengan que ir, and they porque go where they eso es have to go atractivo, because that is porque attractive. van a recibir. because you're going to receive. Pero como no hay mucha efectividad But en la because there's oración, not a lot of effectiveness no porque in la the oración prayer, no not sea because the efectiva, prayer is not effective, sino porque no that oramos because we don't pray correctamente, correctly. entonces la iglesia, la oración So the no prayer es atractiva para It's los not creyentes. attractive for the believers. Lo que vamos a aprender What we are going to learn es que la oración no es para is satisfacer that prayer is nuestros not anhelos, nuestros to deseos. satisfy our what Mucha we want, gente ora our desires. pidiendo Many mil people cosas, pray asking for many things, pero nunca recibe nada but they never receive o, anything, o recibe muy poco. or they receive very little. Hoy está muy de moda una práctica Today there's a practice entre los jóvenes very y no known tan jóvenes. on the youth and not too young, y que los jóvenes estudiantes, that the youth that are studying, como no tienen para pagar la escuela, because they don't have o money no to les pay gusta their school, trabajar, or they don't like o to les gusta work, vivir con lujos or they like to live y with, con comodidades, with luxuries and hay una commodities. práctica que There's se a ha hecho muy practice común. that has been very common. es un sugar daddy. That is a sugar daddy. ¿Ah? Todos saben lo que es un sugar daddy, Everybody ¿no? knows what a sugar daddy Y ha is, sido right? tan común y tan, And it's been very common. tan aceptada la And práctica so the practice has been que ya so también los accepted hombres se that consiguen su now sugar mama. even the men, they get their sugar mamas. Entonces, pero esos jóvenes But those o esas young mujeres men o and hombres those young ladies, que se consiguen su sugar they daddy, get their sugar daddy, daddy, papito. their daddy. ¿Cómo sería la Papi. traducción sugar daddy? ¿Sería dulce papito? Dulce papito. Algo así, dulce. Su dulce papito. Their sugar Mi daddy. papito para aquí, mi papito My para daddy allá. here, my daddy Mi papito there. me compra, My daddy buys mi papito me. me da, My daddy gives me da mi carro, gives me my car. me puso mi apartamento, He put me me in an pagó la apartment, escuela. He paid my school. Y todo está bien con papito, And con sugar everything daddy. is good with the daddy, with the sugar daddy. Hasta el día que Until conoce the otra day persona. that they met someone else. O hasta el día que consigue, until the que day encuentra otro daddy, otro that they papito, find a different daddy con una cartera más gorda. with a bigger wallet. Entonces dice, no, Then they said ahí no. muda su fidelidad They moved their y fidelity. ya deja de ser mi sugar daddy, and mi they stopped papito, being my sugar y daddy. se busca otro. And they find another one. Y entonces como era el sugar daddy, un viejito de 80 And años, because the sugar daddy, an con 80-year-old una man, muchacha de 20, 25, with a girl of 20, cuando 25 estudia years, se gradúa, when they study, they manda el graduate. sugar daddy a volar They kick y off dice, the ya no sugar te daddy and they necesito, said, I don't need you tengo no lo more. que quiero, I have what I ahora want. puedo ganar mi dinero, Now I can earn my ya no money. y bota el sugar And daddy. they kick out the sugar daddy. ¿Entiende lo que le digo? You understand what I'm saying? Bueno, la iglesia muchas veces trata a Dios de esa Well, the manera. church treats God like that many times. Papito para aquí, Daddy here, papito para allá, Daddy there. tú me das, You give yo me, quiero el I carro, want the car. papito quiero la casa, Daddy, I want o the tú eres house. todo mi Oh, you are corazón, all my, yo my te heart. I amo. love you. Pero cuando no recibo lo que But quiero, when I don't receive what entonces I want, me enojo con papito then I get mad with y daddy. ya no eres mi papito. And you're not my daddy Ya no ni more. creo en ti. I don't even believe in you Y a veces anymore. tratamos a Dios de esa And manera sometimes we treat God in this way. y decimos, es que no sirve de nada I would pedirle y no recibo lo que quiero. I don't receive anything, so I don't ask.
La oración And the prayer es de mucha bendición para is nuestra a vida. lot of blessing on our lives. Y a través de la oración nosotros And through recibimos the prayer we receive todo lo que el Padre Celestial ha everything that preparado the para celestial nosotros Father desde has antes de la prepared for fundación us del mundo. before the foundation of the world. Cuando nosotros oramos, When we nosotros pray, podemos tomar we can take de la herencia en Cristo from the Jesús que inheritance Dios in ha Jesus preparado Christ para what nosotros. He has prepared for us. Cuando nosotros oramos, When we cosas pray, sobrenaturales pasan. Overnatural things happen, Pero cuando oramos de la but manera when we pray correcta. in the correct way. ¿Qué es orar de la manera What is correcta? to pray in the correct way? Cuando yo voy a orar, When I go to pray, lo primero que yo voy a buscar the es cuál first es la thing voluntad de I mi go to Padre. seek is what's the will of my Father. Porque así como con el Sugar Daddy, Because que just like todo with lo the que sugar hago daddy, that everything that I es do para ver qué saco, is to see what I can a veces get. pensamos que la oración Sometimes es de it's- esa manera. we think that prayer A is ver qué le that saco way. a papi. See what I can get from Pero daddy. no hay, pero quien tiene el Sugar Daddy, But whoever has the sugar daddy, para aquí, para allá, sugar me daddy here, compra sugar daddy todo there, muy he lindo. buys me everything's beautiful. Pero su corazón no está ahí. But his heart is Pero not no lo there, ama. and they don't love him. Y muchos And many viven de esa manera live dentro in de la that way iglesia. inside the church. Oh, yo quiero que Dios me dé, Oh, I want que God papi to me give dé. me. I want daddy Es to mi give papi me. querido He's my y lovely que me daddy. provea. And for him to Pero la provide pregunta me. es, ¿dónde But the está tu question is, corazón? where is your heart? Porque cuando mi corazón está en Dios, Because when my heart is in God, mi corazón está rendido my heart is a surrendered Jesucristo. to Jesus. Y lo primero que nosotros debemos de And the aprender first thing we need to learn es que caminar con Cristo is y una that vida walking with y la nueva Christ vida en Cristo and the new life in Christ no es para vivir como it's yo not to quiero live the way I y hacer want lo to que yo quiero, and do what I want sino to, rendir mi but vida. to surrender my life. O ya se te olvidó el Or día did que you le dijiste, forget Señor, the day that yo you te entrego said, mi corazón, Lord, te entrego I mi give you my vida. heart, I give you my life. Jesús dijo, cualquiera que Jesus quiera said, ser mi whoever discípulo, wants to be my niéguese disciple, a sí mismo, deny yourself, tome su cruz take your cross cada día every y day sígame. and follow me. Eso habla de That rendición. speaks Diga of conmigo surrendering. rendición. Say it with me. Donde Surrendering. ya no dirijo yo mi vida, When I sino don't quien la direct my tiene life que anymore, dirigir es but who Dios. has to direct it Él is es, God. le dijimos, We sé mi told him, Señor, be my Lord. gobierna mi vida. Govern my life. Bueno, Well, pues para la vida que Dios nos ha dado, for the life that God has Él given tiene us, que ser nuestro He Señor. has to be our Lord. Entonces, cuando yo voy a la So presencia when I de go Dios, to the presence of God, lo primero que yo debo de the first buscar thing es that I cuál es need la to be voluntad de seeking is Dios. what's the will of God. Aunque la voluntad de Dios yo lo Even that the encuentro will en la of God, I palabra can de find it in the Dios, Word of God. muchos conocen la Biblia, Many know the Bible, pero no tienen but entendimiento. they don't have the knowledge. Dice la palabra que hay quienes siempre están The aprendiendo, word says that there's people that are pero all nunca always llegan al learning, conocimiento but de la they verdad. never get to the knowledge of the truth. Es decir, que Meaning, saben mucha Biblia, They know a lot of Bible, pero no tienen but they conocimiento. don't know they don't Y have como the no tienen knowledge. conocimiento, And because they don't have the no tienen knowledge, sabiduría. they don't have the wisdom. Conocimiento no es lo mismo que Knowledge is sabiduría. not the same thing as wisdom. To know Saber es, yo sé lo que la Biblia is, dice. I know what the Bible says. Conocimiento revelado Knowledge, es revealed qué es lo knowledge que Dios quiere Is decirme what God wants cuando to me tell lo me dice. when He's telling me. Pero la sabiduría But the wisdom es is la the capacidad capacity y la habilidad and the ability para poder poner en to be able práctica to put in practice la voluntad de the Dios will of God en mi vida. in my Eso life. es sabiduría. That is wisdom. Es decir, en cada situación que se Meaning, presenta in every en mi vida, situation that presents in en my el life, trabajo, en el in my matrimonio, work, in my marriage, con mis hijos, or in my children, cuando viene una when a tentación, temptation comes, el problema es la falta de the problem is sabiduría. the lack of Muchos saben wisdom. qué Many know hacer, what to do, pero no saben cómo hacerlo, but they don't know how to porque do no it tienen sabiduría. because they don't have the wisdom. La sabiduría nace en el temor Wisdom de is Dios. born in the fear of El God. principio de The la beginning sabiduría of the wisdom está en el temor de is Dios, in the fear dice of God, Proverbios. says Proverbs. Entonces, cuando yo tengo temor de So Dios, when I have fear of God, yo voy a buscar cuál I'm es la gonna go voluntad de seek Dios. what is the will of God. Muchos se casan, Many get se married, divorcian, they get divorced, hacen cosas, they do things, emprenden, they start things. cambian de They iglesia, change hacen from tantas church, cosas and they do many things sin consultar a without Dios, consulting God, porque no tienen temor de because they Dios. don't have fear of God. Pero cuando yo voy a buscar la But when I voluntad go de to Dios, seek the will of God, y entonces hay temor de Dios and there en mi is fear in corazón, my heart, entonces tengo la then I sabiduría have the wisdom para poder enfrentar to be able
para poder poner en to be práctica able to put in la practice voluntad de the Dios will of God en mi vida. in my life. Es decir, que la vida de un Meaning, the creyente life of a believer debe de ser cumplir la has to voluntad be de su Padre accomplish the will Celestial. of his celestial Father. Jesús dijo, yo trabajo Jesus porque said, hasta ahora I mi work Padre trabaja, because yo until trabajo. today my Father works, so I Yo no he work. venido a hacer mi I'm voluntad, not sino here la to do my voluntad de will, aquel que me but the envió. will of the one that sent me. Entonces un hijo So un a- hijo de Dios A son of God, debe de, a children la of vida God, de un hijo de the Dios life of his children es of cumplir God, con la it's voluntad to del Padre accomplish Celestial. with the will of Es the celestial Father. imposible It's impossible cumplir la to voluntad accomplish cuando the no la will conocemos. when we don't know Y it. conocemos su And we voluntad know his will cuando vamos a orar. when we go to pray. Entonces cuando yo voy a So orar, when I go to yo pray, conozco la voluntad I de know the Dios. will of God. Y cuando conozco la And voluntad de when I know the Dios, will of God, también pido la I sabiduría also de ask Dios for the wisdom of para God poder to cumplir be able to con esa accomplish voluntad. with that will. Hay muchos que se paran el cuello porque Many se saben people, they toda la stand up Biblia. and because they know all the Bible. ¿Y tus hijos? And your children, ¿Y tu casa? and your house, ¿Y tus finanzas? and your finances. No importa cuánta It Biblia doesn't matter sabes, how much Bible you know, sino cuánto tú but pones how en much you put in práctica practice de la voluntad de Dios en of the tu will vida. of God in your life. Entonces cuando yo voy a So orar, when I go to pray, es para que la it's for voluntad the will de Dios sea of revelada en God mi vida, can be revealed in my life. para que entonces yo pueda So I orar can pray y pedir al Padre and ask to the Celestial celestial lo Father que Él me ha what concedido. He has already given me. Es decir, alinear mi vida, Meaning align my life, la provisión de the Dios, provision of God. la mano de Dios no The se hand of God manifiesta doesn't manifest cuando yo no alineo mi when I vida don't a la align my voluntad de life to Dios. the will of God. O almas adúlteras, Or adulterer, dice la palabra, souls, o says almas the word. adúlteras. Or adulterer souls. que no saben que los que se hacen amigos del mundo Don't se you know that those constituyen that became enemigos de friends with Dios. the world became enemies of God? O ignoran la escritura que dice el Or Espíritu you ignore Santo, the el word Espíritu where de it Dios says the los Spirit of anhela God celosamente. desires you with jealousy. Y el contexto de esto And es the la context of oración. this is the prayer. Es decir, nosotros venimos a Dios y Meaning we venimos come to a God pedirle que me and dé we y que come me to ask supla Him to y que me dé give me, todo to lo que supply quiero. and to give me everything Pero that la I want. razón de But eso the reason of no that, es cumplir con la it's voluntad not de to Dios, accomplish the sino es will of cumplir God, con mis propios but is to caprichos, accomplish my lo que yo own quiero. desires, what I O want. sea, anhelar las cosas no es malo. Meaning to want things, it's Pero not bad. aprende esto, por But you favor. need No to learn puedes this. anhelar y You buscar las cosas cannot que tú ves en este want mundo. and want the things that you see in David this dijo, world. por poco y David said, resbalo, I stumble for a por little, poco y caigo, in a bit I almost fall. por ver la prosperidad Because de I los saw impíos. the prosperity of O sea, the el people rey of the world. David, Meaning the que king amaba la David, presencia, that he loved the que presence, amaba hacer la voluntad that he del loved Padre, to en do un the will momento of God. In a moment, sacó sus ojos de la he took out his presencia eyes from y the de la presence voluntad del and Padre from the y will of the comenzó Father, a ver lo que and he tenía started to see la gente del mundo, what the people of the world los had. impíos, los que no creen en Those Dios. that didn't believe in Y empezó a God. decir, bueno, And estos he ni started tienen to say, temor de Dios, they don't have fear of God. ni buscan a Dios y They don't seek prosperan y God, and they tienen más. prosper and they have more. Eso casi hace caer That a also David. makes David a fall. Perder su To llamado, lose perder el his reino calling, to entero. lose the entire Digo, por kingdom. poco y resbalo, por He said, poco caigo. I almost slip Por and I ver almost la fall prosperidad de to los foresee the impíos. prosperity of the people that Pero don't cuando know Dios God. confronta a David, But when God confronts porque pecó, David because he le sinned, dice, ¿por qué hiciste he said, esto? why did you do Te di this? todo esto, te I di el gave you reino, all of te di, this, I gave te you di the tu kingdom, esposa, I te gave you di. your wife. Y más te hubiera And I añadido si would me lo add hubieras more pedido. if you would ask for more. O sea, tú estás buscando, Meaning mirando you are las cosas seeking, del you are mundo, seeing the things anhelando y of the world, deseando, desiring and wanting, porque estás desconectado because you are de disconnected la presencia from y de the la presence voluntad del and from Padre. the Por will of eso the cayó en Father. pecado That's why he fell in David. sin, David. Pero dice, yo te hubiera dado y te hubiera But it añadido says, mucho I más would si me lo give you hubieras more and pedido. add you more if you would ask for it. Aquí se confirma la palabra, But nada here, tienes the word porque is nada confirmed pides. where you don't have nothing because you don't ask for Entonces, nothing. David, So David, en vez de pedir lo que el Padre instead tiene, o of sea, asking eso es lo what que the Father nosotros has, vivimos como that's creyentes. what we live as Por eso no Christians. tenemos, no That's what we don't avanzamos. have, that's why we don't Que advance. si no oramos, nada because if we pasa. don't pray, nothing happens. Pero oramos But we pray pidiendo las cosas que asking vemos. for the things that we are seeing. Yo quiero un carro como Oh, el I hermano. want the car ¿O like de the dónde brother. nace esa Where oración? is that prayer born? ¿Nace de conocer Is la they voluntad de born Dios from o de la knowing the will envidia? of God or from the envy?
o yo quiero el carro o yo quiero un carro, o sea, Oh. nunca se te antojó una casa You como never esa wanted a house hasta like que that vistes until a la you hermana o al, saw the impi- brother o al que no conoce or a the Dios one that tenerla. doesn't know the Lord to have Y it. pones tu mirada en las And then you cosas de put este your mundo. sight in the things Por of eso this dijo, world. o almas That's why he said, adúlteras, "Oh, adulterous que no souls." saben que la amistad del Don't you know mundo that the te friendship with the constituye world enemigo makes de you Dios. enemy of God? El Espíritu Santo que The Holy mora dentro de Spirit ti that te anhela is in you celosamente. desires you with jealousy. Entonces, cuando yo voy a pedir, So when I go to por lo que ask yo estoy for viendo what con I'm mis seeing ojos, with my eyes, nunca voy a I'm recibir. never going to receive. Pero cuando yo voy a la But when I oración go to the prayer y voy a la presencia de and I go Dios to the presence of y voy God con la palabra de Dios, and I go with the ¿ves word una of Biblia? God, Una Biblia. Ahora nadie tiene Biblia. Ya se parecen al pastor, no tiene Biblia. Cuando yo voy a la presencia when I es go to the imposible. presence, it's impossible. Es imposible conocer la It's voluntad de impossible Dios to know cuando the no will of lees la God palabra when de you didn't Dios. read the word of God. No recibes nada You don't porque receive no nothing conoces la because you voluntad don't de know Dios, the will porque of la God, voluntad de because Dios the will of God, la encuentras en su you can palabra. find it in His Jóvenes word. Youth, y todos, pero And everyone. quiero hablarle a los jóvenes. but I want to speak to the youth. Los jóvenes no se The sumergen en la youth, they palabra, don't por submerge eso into the word. That's why tienen tantas they carencias de have todo, a no lot solamente of lacking, financieras, de not todo. only financially, on De todo. everything, on everything. Alguien me mandó un joven me mandó un video. Someone, a youth sent me a video. Qué bueno que me lo mandó y no estaba cerca, si no le aviento el And teléfono. it's so good that he sent me a text. Me mandó un video. Because I will throw the phone. Dice, He sent me a video saying, mi papá, My el dad, video era algo así, mi the papá father was something like this. a los My father, 23 años. when he was 23, Entonces hacía una parodia makes a y joke decía, and yo says, tengo la casa, tengo el carro, have the house, I have tantas the vacas, car, el so many rancho, cows, my ranch, y algo así, ¿no? and Sí, something sí, like el that. papá a los the 23 father when años. he was 23. Y dice, yo a mis 32, Me at my dice, 32, y yo ya me compré mi bicicleta. I bought my bicycle. Y me mandó eso, y me And dijo, he sent así me that. estoy yo. That's how I am. Dije, pues qué mal que estás así. And I said, how, that is so bad that Porque you like that. la razón por la cual Because no the hay reason un entendimiento Why de cuál there's es la not a voluntad de knowledge Dios of what is the will of God es porque no vamos a It's la because palabra we de don't Dios. go to the word Hay of una God. necesidad There is a need, urgente an urgent en el need pueblo de in the Dios people of de God sumergirse en to la palabra de submerge into Dios. the word of God. Si somos ignorantes If de la we're palabra de Dios, ignorant of the word nunca of vamos a God, we're entender never y gonna saber lo que el understand Padre and tiene know para what God has nosotros. for us. O sea, no recibes porque You don't ves la receive camioneta because del you vecino see the ya, truck y of the dices, neighbor ay, mi and you papá say, me puede "Oh, dar más, my dad can porque give mi me papá more es el dueño because del oro my y de la father plata. is the Y owner vas a of orar. silver and Yo gold." quiero And you una go pray, camioneta como and you say, esa. "I want a truck like Nunca that." la recibes. You're never going to receive it. ¿Por qué? Why? Porque en vez de estar viendo a los Because instead of you impíos seeing o the people estar of the tan world, distraído, or you being so necesitas distracted, la palabra de you Dios. need the word of God. Porque sin la palabra de Dios Because no without puedes the word of conocer a God, you Dios. cannot know God. Si no conoces a If you don't Cristo, know Christ, no sabes quién you eres don't en know Cristo. who you are in Christ. Si no conoces quién es tu If you padre, don't know who your father no is, sabes qué you clase don't de know hijo what tienes, type eres, of perdón. son you are. Entonces eso lo encuentras en la And you palabra can y find cuando that in voy the a word, la and when I oración go to y a la pray, presencia y a and la to the intimidad, presence and to the el intimacy, Espíritu Santo the me Holy Spirit revela en la reveals to me palabra. in the Póngame word. atención, voltea hacia Pay acá. attention to me. Me revela, It reveals to quita me. el velo He removes the que veil no me that permite doesn't allow me to ver see lo que el Padre tiene para what the mí. Father has for me. O sea, si tú quieres saber qué es So lo que el if you Padre want to tiene know para what the ti, Father has for sumérgete you, en la palabra submerge de into the Dios. Word of God. Sumérgete en las Submerge into the Escrituras. scriptures. Y cuando tú vas a orar And when you go to pray, y tú vas a la and you presencia, go to the el presence, Espíritu the Santo. Holy Spirit. Gracias que llegué a este punto porque ya tengo Thank you for calor. that I came to this point because I'm already hot. Cuando no tenemos, When we don't puedes have, tener la Biblia, you can have the Bible. pero cuando no tienes oración y comunión But con when el you don't have Espíritu que te communion and anhela prayer with the Spirit celosamente, that, desires you jealously, estamos así, we are like this, con un velo. with the veil. Y no vemos ni And we don't see entendemos. and we don't understand. Pero cuando me sumerjo, But when el I Espíritu submerge, Santo the me Holy revela, Spirit quita reveals, el removes velo the veil
para que la persona de for the Cristo person of Christ resplandezca sobre can mí, shine upon me. para que ilumine mi So he can entendimiento, light my para que understanding. entienda lo que el So Padre I me ha can concedido, understand what the Father pero has no given me, viene but it doesn't sin la come palabra without the y word sin la and oración. without the prayer. O sea, hay muchos Meaning, creyentes there's que a son lot of believers muy, la palabra, supersticiosos. that are very superstitious. Pablo llegó a una ciudad Paul came to a a city predicar to preach, y le dijo, ¿a qué Dios and he sirves? said, "What God do you serve?" Cuando Pablo pasó, había muchos altares a muchos When dioses. Paul passed de los by, there was griegos. a lot of altars from the Greek. Pero cuando pasó, vio una placa con And una when he passed inscripción by, he saw a plaque with a que scripture decía that al said, Dios no "To conocido. the unknown God." Cuando le preguntaron a And when Pablo, they le asked dijo, Paul, ¿cuál es ese Dios que estás "What is predicando? that ¿Cuál God de that you todos are es eso? preaching? Which all of Y this Pablo God le is?" dijo, And en he todo, said, veo que son muy "I supersticiosos, see le that you dijo. guys are very superstitious." Y le dijo, yo sirvo a And he ese said, Dios "I serve that de God esa placa, from that plaque, al Dios the desconocido, unknown ese es el God. que yo sirvo. That's the one that I serve." Porque ellos eran tan Because they were so supersticiosos superstitious. porque no conocían Because a they Dios. did not know God. Dijo, pero yo sirvo a And he ese said, Dios. "But I serve that God." Entonces hay muchos creyentes que son muy So there are many believers supersticiosos, that are very superstitious. supersticiosos en su vida. Superstitious A in their ver, lives. no sé si me estoy I explicando. don't know if I'm explaining ¿Qué es myself. superstición? What is a superstition? Por ejemplo, la gente, una vez estamos grabando By example, en la radio when we were y recording on the el radio, técnico, no sé cómo and the se llama, el que technician, manejaba las the computadoras, one that was técnico en la taking care radio, of the computers on the estábamos radio, grabando y we were estábamos tan recording, metidos, and we were Noemí y so yo, into it, Noemí haciendo un and me, programa para we were doing a para program la radio. for the radio. Y de pronto apaga todo y And out of the nowhere, he apagó turns todo. everything off. Y sacó un crucifijo And he took y se lo puso a cross and y he empezó put it, a limpiarse and he con el started to clean crucifijo y dije, ¿qué himself with the pasó? Yo cross. estaba And I said, estaba "What en el happened?" tercer cielo, And I was in the inspirado, third toda heaven, la, I was inspired. soltando la revelación y me cortó. Letting go the inspiration, and pasó? he cut me off, and I ¿No said, vio? "What happened?" He said, ¿No vi qué? "You didn't see?" Volaron los You pájaros didn't see negros, what dijo. the blackbirds No podemos passed by. seguir, dijo. We cannot keep Eso es on de going. mala suerte. That is bad luck. Porque es que si los pájaros, y me Because- tiró un rollo, and le he dije, told me préndeme such a big eso, thing, and I said, o vas a "Turn ver the thing pájaros off, morados, or le you're dije. gonna see purple birds." Y la superstición es de esa And the manera. superstition is like Los that. creyentes a The veces son muy believers sometimes are very supersticiosos en la iglesia. superstitious in the church. O es que Oh, soñé it's that con I el gato had que a tenía dream 4 with the ojos cat that had y four que se caía la eyes, escoba, and the pero no broom sé qué fall, significa but porque I don't cayó know a la what that izquierda means y no a la because it fell to derecha. the left, Eso es not to the right. superstición. That is a superstition. Porque quiere conocer las Because you want to profundidades, know the deepness. quiere conocer la You want to voluntad de know Dios the will of a God través de la superstición. through the superstition. Cuando tenemos When la we palabra have de Dios, the word of que es la God, palabra That is profética the más prophetic segura. word that is more secure. Pero la palabra no se But the revela word doesn't reveal sin el Espíritu Santo. without the Y el Holy Espíritu Spirit, Santo and the Holy no nos Spirit revela doesn't si reveal nosotros to no us oramos. if we don't pray. Entonces cuando yo voy a orar So when I go to pray, es para conocer la it's so voluntad de I Dios can know the will of y God. para hacer la and to voluntad do de the Dios. will of God. Por eso la iglesia no That's why avanza. the church doesn't advance. Por eso no puedes avanzar en That's tu why you matrimonio cannot tantos advance in your años y marriage sigues for so con los many mismos years and you keep problemas. having the same problems. Porque tú quieres cambiar a tu Because you want to esposa, change your quieres cambiar a wife, tu you want to esposo, change your tú husband. quieres You cambiar, want to change. que el mundo cambie, for oras the para que el world to mundo change. You pray cambie, for the world to change. oras para que se muera tu You abuela y pray te dé so la your grandma herencia, can die and give you the inheritance. oras para que apachurren al So you patrón pray porque they te cae can run over mal, your boss because you don't like y him. oras para que And cambie you pray todo so a tu everything alrededor. around you can change. Pero la oración más But the importante que most nosotros important prayer debemos de that we hacer need to do, no es para que las cosas it's not cambien for a nuestro things to alrededor, change around us. para que cambie mi esposa, For cambien mis my hijos. wife to change, my children La to oración change. más The importante most que yo debo de important hacer prayer es that I una need oración to de do quebrantamiento is al a Señor, prayer of breakness de with rendirme the al Lord, Señor, or surrendering myself to de the que el Lord. Señor sane mi And for the corazón, de que el Lord to Señor heal me my heart, for cambie the Lord to y me change transforme a me mí, and transform para que yo myself, ya no haga so mi I don't have voluntad, to do my sino will, haga la but I voluntad can de mi do the Padre will of my Celestial. celestial Father. Y cuando no hay, es decir, hay creyentes And o hay there are believers, Hay muchos que there recibieron are many that salvación, receive salvation, pero nunca se han convertido. but they have never convert.
Otra vez. Again, O sea, muchos recibieron many salvación o received todos salvation, recibimos or we salvación, all received pero salvation, muchos nunca se but many convirtieron. haven't converted yet. Nunca se convirtieron de las They never tinieblas a la convert from the luz, darkness to the light. porque recibieron Because they salvación, pero received siguen salvation, viviendo en but las they still tinieblas. live into the darkness. Siguen haciendo They las mismas still doing the cosas. same things. Siguen pensando They las keep mismas on thinking the cosas. same things. Entonces no hay una So there's conversión, not a conversion. porque la conversión Because the conversion viene cuando yo me comes arrepiento, when I repent. pido perdón por mis I ask pecados forgiveness for y my ahí sins, recibo and then salvación. I receive salvation. Pero acto seguido But the following es act, que yo me it's convierta for me to convert, y no a mis caminos, not on my ways, sino a los caminos but del into the Señor. ways of the Lord. Y que yo viva en los And so I caminos. can O live sea, in mira the qué ways. chiste. Vamos ahí otra vez con el Sugar Daddy. So finally we're going to go Quiere back que to le the sugar dé, daddy. quiere que le dé un carro. Dice, You want him to give you a car. Daddy, dame un carro You say, Daddy gave me a car y hazme las uñas. and y dame pay dinero. for my nails and give me money. Quiere el carro, quiere las You uñas want y the quiere money, you want dinero, the car, and you want money. pero quiere el carro para But you want the irse con money otro. to go with someone else. Con uno más joven, porque el With viejito tiene another younger 80. because the sugar daddy is 80 years Nosotros old. muchas veces Many decimos, times Señor, we dame say, Lord, y give quiero, me, and I want. pero lo que quieres es But para what you want is andar for en tus you propios to be in your caminos, own ways. andar en tus propios For you to be deseos, in your own en desires. los anhelos de la For you carne. into what your Y entonces flesh dice, ay, wants. es que no And sé then por you qué no say, tengo, oh, I don't know why no I sé don't por qué have. no I salgo, don't know what I can get out. no sé por qué no sé por qué no puedo avanzar o I don't know why prosperar. I cannot prosper Porque or Dios no advance, puede ser because burlado. God cannot be fooled. Diga conmigo, Dios no Say puede it with ser me, burlado. God cannot be fooled. Entonces la oración, So the Jesús prayer, siempre and oraba. Jesus will Nuestro always mayor pray. ejemplo Our siempre biggest es example y is será always and is going to be Jesucristo. Jesus Christ. Él es nuestro mayor He is ejemplo. our biggest Y Jesús example. siempre And oraba Jesus para will always conocer pray la voluntad de to su know Padre the will of his celestial. celestial Father. Él sanaba, él He will liberaba. heal, he will make people Porque free. él pasaba, él en la noche estaba solo orando, se Because levantaba all muy night he will be temprano praying, he will get up e very iba a la early and he oración will go to the prayer para saber cuál era el trabajo que iba a to hacer en know ese what día. the job that he was going to do that day. Él no perdía el He tiempo. wasn't wasting Él iba al time. punto, He era, would go to the era, point. era preciso, He was era efectivo precise, en he su was ministerio. effective in his ministry. A veces hacemos muchas Sometimes cosas, we mucho do many trabajo, things, many work, a lot of niños, work. evangelismo, Children, predicación, evangelism, flyers, preaching, flyers. hacemos muchas We do cosas. many things. Y yo pregunto, ¿y dónde And está I el ask, fruto? and where is the fruit? Porque no es lo que hacemos. Because it's not what we do. Porque Dios porque Jesús le dijo, yo Because los Jesus llamé, said, I ustedes no me called escogieron you. a You mí. did not chose Yo me. los I escogí a ustedes chose you para que lleven so mucho you fruto. can take a lot of fruit. Entonces, pero la falta de fruto But the lack of fruit es porque nosotros is because trabajamos we en la work fuerza de in the nuestra strength carne, of our flesh, en lo que nosotros in queremos, what we want, en nuestra propia in our prudencia, own prudency, en nuestra propia in our sabiduría, own wisdom, y tratamos de vivir y and we hacer try las to cosas live and do así. the things like that. Tratamos de servir We a try Dios de to esa serve manera. God in that way. ¿Cómo podemos servir a How Dios can we serve si God? nunca oramos? We never pray. Ora. Pray. 30 segundos se le acabaron 30 todas las seconds, palabras. You have no more words. Digo, ¿dónde está la fuente de And tu I said, where inspiración? is the Es que yo no resource sé of orar. your inspiration? Is that I don't know how to pray. ¿Por qué no sabes orar? How come you don't know how to Si pray? eso es lo primero que un If that's the creyente first debe thing that a hacer. believer has to do, A orar. to pray. A orar no se aprende en una To pray, we universidad. don't learn it in an A orar se aprende de university. rodillas, To pray, we orando. learn Ahí conoces. in kneeling, that's where you Y ahí know. desarrollas la And that's oración. where you develop Y your quien no prayer. ora And whoever doesn't Es pray porque no puede orar. is because they Es can't porque pray. nunca se It's dedican because un they momento never a la dedicate oración. one moment to the ¿Cómo prayer. servimos a un Dios How can we que serve no a God that conocemos? we don't know? Y lo conoces And you know en la Him oración, en la in the intimidad. prayer and the intimacy. Entonces la falta de efectividad en So the nuestra lack of vida effectiveness in our life no son las promesas, are not the promises, no son los demonios. are not the demons. La Biblia dice que las The puertas Bible del Hades says no that the doors prevalecerán of Hades contra la are not gonna iglesia. prevail Es against la the iglesia church. la que Is the prevalece. church the one that prevails? Pero el cristiano que no But ora the le echa la Christian that culpa al doesn't diablo. pray blames the Al devil. diablo está Oh, the metido devil is en mi inside, casa, no in es my el house. diablo, It's tú no not the oras, por devil. eso el diablo You se don't metió. pray, that's why the devil went in. Ay, pastor, vaya, Oh, saque el pastor, diablo. go take the devil Sácalo out. tú, ¿para qué lo dejaste You meter? take him out while you let him in.
Yo voy y lo saco. I go and take him Cuando out. yo cierre la puerta, se te When I mete por close la the door and ventana. he goes inside through the window. Porque no conoces tu autoridad. Because you don't know your authority. Porque no sabes cómo ejercerla. Because you don't know how to Porque no work maduras. it, because you don't mature. Y todo eso viene en And la that oración. all comes in the prayer. Entonces hay una urgencia. So Todo there's esto es an la introducción, el urgency, preámbulo. and this is just, the La introducción al introduction, mensaje. the Hay una introduction to the urgencia message. de There la oración. is an urgency to the prayer. Dice en Lucas 18, 9, Luke 14. 18, No se 9 crean, los to voy a dejar 14. ir temprano. I'm going to let you go early. Pero voy a seguir enseñando But I'm acerca de going to esto. keep on teaching about this. Lucas 18, 9 al 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Diga conmigo, 2 hombres Two men subieron a orar. went out to the temple to pray. Uno era fariseo, One was a Pharisee. era bien cristiano, He was very Christian. se conocía toda la Biblia He knew the whole Bible. y siempre estaba en todas las And he reuniones, was always in all the reunions. estaba en todas las He was oraciones. in all the prayers. Esos de que cuando oran parece que están, Those that pray, hablando poesía, and it looks like que they're speaking articulan poems. palabras bellas, They frases say beautiful bellas, words, beautiful phrases. que conocen toda la That they Biblia. know the whole Bible. Esos son los fariseos. Those are the Pharisees. Y ahí estaba ese fariseo que And the oraba. Pharisee was there that was praying. Dice, y el otro era publicano, era un pecador. And the other one was a sinner. Verso a 11 publican. dice, y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Diga conmigo, consigo mismo. Say it with me. Este within fariseo himself. con tanto conocimiento, This tanta Pharisee labia with a para lot of hablar, knowledge, with a lot of words to tantas with reuniones, a lot of reunions, tantos with estudios, so many tantos studies, maestros, so many teachers, y se para a orar and he stands to pray. y ora para sí mismo. And No he estaba prays for orando hacia himself. Dios. He wasn't praying to Hay God. muchos creyentes muy There's a lot of religiosos believers that are very religious. que se saben toda la That they know Biblia the y hablan muy entire Bible, bonito and they speak very y tienen beautiful. apariencia de And piedad, I have appearance of pero que goodness, no saben but orar they don't know how to y pray. no oran And they don't pray correctamente. correctly. Dijo, oraba consigo And says, mismo de esta manera: he prayed Dios, with te doy himself in this gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice, como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. Ese era más ayunador que tú, ¿ah? Doy diezmos de todo lo que tengo, todo lo que gano. Ayunaba, He will diezmaba, fast, he will era tithe. maestro de la He was palabra. a teacher of the word. Verso 3 dice, más el 13. publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este publicano que se conocía toda la Biblia This publican that knew y all que the oraba Bible, mucho and he will pray a lot, y tenía una posición and that he had muy a importante y very privilegiada important dentro position de la and privilege sinagoga, inside the dentro de la synagogue, iglesia. inside the church. Su oración His prayer, era una oración completamente vacía y it was vana, a hueca, complete, empty and void prayer. solamente para enaltecerse. Just to Y su oración accept himself, solamente and le his estaba prayer, recordando a he Dios was only lo reminding perfecto God que the era él perfect como that he hombre. was as a man. Confiaba en su propia He would justicia, trust in dice. his own justice. El otro he no. said. The other one not. El otro reconocía su The other one condición recognized his de pecador condition, that he was a sinner, y su necesidad de and Dios. his need of God, Y que sin Dios and that without él no God, podía salir de esa situación he y couldn't cambiar get y out que from su vida that situation cambiara. and change on his situation Entonces to tenía hasta change. vergüenza de And he levantar was los even ojos al ashamed cielo to raise his y eyes ni to siquiera heaven. And se acercó al he wasn't altar, él even estaba de close to the lejos, altar. muy He was far retirado. off. He was far off. Y allá retirado en la última fila And de la all the way banca in de the back, atrás, on the back lejos bench, de la oración far from the prayer, tan articulada, that tan he was so maravillosa del articulated, so fariseo, wonderful from the Pharisee. su oración parecía His prayer looked muy pequeña, very small, muy very insignificante. insignificant. Y solamente se golpeaba And el he pecho y only decía: would hit Señor, his chest sé and said, propicio. Lord, En otras palabras,
Solamente tú puedes librarme y In other words, sacarme. only you Solo can tú free puedes me and cambiar take mi me out. vida. You can only Y change my dice, y life. Jesús le dijo, te digo And que Jesus ese said, hombre I tell you that volvió a that su man casa went back justificado. to his house Es decir, justified. su vida Meaning cambió his life y su changed, vida fue transformada. and his life was ¿Por qué? transformed. Porque Why? no vino para Because he wasn't enaltecerse, here to ni el, exalt ni el himself. motivo de su Or the oración motive of era his el orgullo y la prayer was altivez. pride and Entonces te das exalted. cuenta que podemos orar con So you mucho can tell orgullo that y altivez. we can pray with a lot of pride Y ahí nos hacemos también and selectivos. and also we become selective. Menospreciamos a la And gente, a los and demás. we despise the other people. Hace algunos meses Dios me ha puesto a orar y he estado orando. Months ago, the Lord has put me and I've been praying. Dios me dijo, ora para que The Lord said, la compasión se pray for despierte en el corazón compassion can de la born into the iglesia heart of the church. y que la iglesia camine con And for the compasión. church can walk with compassion. Y estoy orando todos los días And por I'm eso. praying every day for Todas that. las mañanas de Every madrugada morning, orar at- y dentro de mi oración in the para que morning and inside la my iglesia, prayer su for the corazón church, sea the heart of the conmovido church can be y haya moved, compasión. And they can be compassion. Pero la falta de But the compasión lack of en compassion la iglesia, in the church, como de este as publicano, like this, de este fariseo, As this a Pharisee. este pecador, Oh, este this publicano. sinner, Qué this bueno, tax gracias. collector. Oh, Ni a Dios, so gracias good. a mí que He no said, soy como este. Thanks to myself that I'm not like this La man. indiferencia The indifference y las actitudes and que the como attitudes hermanos en Cristo that as tomamos brothers in Christ that we have es porque no somos gente de oración. is because we're not people of prayer. Porque cuando nosotros vamos a la oración, lo humano, lo carnal, Because when we go to muere en la prayer, presencia the de Dios. human, Porque el orgullo y la human altivez dies in no the tienen presence lugar en because la presencia de Dios. pride doesn't have place Porque in nadie the dice la presence of palabra God, puede because estar de nobody pie says con the word orgullo can be delante de standing with Dios. pride before the La Lord. estatua de The Dagón, statue of Dagon. cuando lo pusieron delante When they del put him arca, before cayó the y ark, cayó he desmenuzada, fell and he fell cayó, in la pieces. cabeza se le His rompió, head break, se rompieron los brazos, the arms break, porque era la estatua de un dios because it was the pagano. statue of Y en la world presencia de God, Dios and in the todo se presence of rompió. God, everything broke. Porque cuando nosotros vamos a la Because when presencia, we go es que to en la the presencia presence, de Dios is that the presence somos of transformados, God, we somos are cambiados. transformed, we are changed. El orgullo, la altivez, The la pride, the arrogancia highness, the con la que arrogance, tratas a tu the esposo, one a that tu you treat your esposa, wife, your eso muere en la husband, presencia de that Dios. dies in the presence of God. Porque estamos orando y Because pidiendo we are praying and religiosamente, asking cambia a mi religiously, oh, esposa. change my wife. Pero el primero que tienes que But the cambiar first one eres that tú. has to change, it's you. Y el único que te puede And the cambiar only no es one el that can pastor. change you is not the pastor. El único que te puede The cambiar only es one Dios. that can change you is Pero cuando God. tú vas But y when te you go humillas and you humble yourself, y entonces dices, Señor, no puedo con esta and you carga. say, Father, I can't with No this. puedo con esta I can't situación. with this situation. Ayúdame. Help Yo me rindo. I surrender. ¿Qué es lo que tengo que hacer? What is that I have to ¿Cómo do? tengo que hacer las How do I cosas? have to do the things? La oración que solamente prayer le that tiramos a only we Dios. throw to God. Haz esto, haz aquello, Do this quiero and lo do otro, that, quiero I want aquello. this and want that. Habla de un creyente It que speaks no of a entiende la believer that voluntad doesn't de Dios. understand the will of God. Pero cuando un hombre But entiende when que a debe man de amar a su understands that he esposa has to love his wife y no tratarla como sus and not treat it chanclas, as your sandals. porque hay hombres que tratan Because como there si are fueran men that they chanclas treat o the como si wife fuera like they vaca were su their mujer, sandals, like she's a cow. a chiflidos. whistling. Oh! Es que así soy yo. That's because that's how Si I vas am. a la palabra y a la If you go to presencia, the word and into the entiendes presence, cómo you tienes que tratar a tu understand how you esposa, have to treat your wife. te vas a convertir en un You're hombre gonna tierno turn con tu into esposa. a very lovely Que man sanes el with your corazón de tu wife, esposa, so que you la can heal the ames. heart of you, where you can love her. Qué bueno que Dios nos dijo, amen a It's sus a good esposas, that y no God dijo, said, entiéndelas. love your wife and not understand Tienes her. que entender a Dios y You amar need a tu to esposa. understand God and love your Yo wife. siempre le doy gracias a I Dios por always eso. thank God for that. Porque no me dijo entiéndela, me dijo Because ámala. he didn't Y told me entonces la amo understand sin her, que le so digo, I love no her. le entiendo, no le And I don't entiendo. understand Pero la her, tengo I que don't, amar. but I have to love her. Y sabes una cosa, a veces siento que And no you la know puedo something? amar. Sometimes I feel like I cannot love her. A veces no se deja amar. Sometimes she doesn't let herself be veces loved. es Sometimes she's A veces, su pastora también sometimes your pastor, es humana. she's a human. A veces yo también, Sometimes I do too. más bien muchas veces. Better said, many times. Pero ¿qué hago? But what do I do? A veces no la quiero perdonar. Sometimes I don't want to forgive her. A veces no la quiero tratar bien. Sometimes I don't want to treat her A veces la well. quiero gritar. Sometimes I want to yell at Y her. quiero hacer y quiero. I want to do and I
Digo, Señor, And I said, Lord, no me sale. it No doesn't puedo come out amarla. of me. I can't Es love medio her. difícil para amarla. It's sometimes difficult to love her. Pero ayúdame a hacer tu voluntad. But help me to do your will. Y ayúdame a que se sienta muy amada. And help me so she can feel very loved. Ayúdame a darle todo lo que necesita. Help me to give her ¿Cómo lo everything hago? that she needs. How do I do Y it? cuando tú tratas de And cumplir when you la try voluntad, ese es to el accomplish temor the de will, Dios. that is the fear on God. El temor de The Dios fear of es God. querer hacer la It's voluntad to de Dios. want to do No the porque me will vayan of a God, caer las not plagas de because Egipto all the plagues encima, of Egypt are going to come on me, sino porque es mi Padre. but because He's my Y yo Father. quiero hacer la voluntad de And mi I want to Padre. do the will of my Father. Y es lo más natural de un And it's hijo the querer more hacer la natural thing voluntad de is su to do Padre. the will of Entonces, his Father. Señor, So ayúdame. Father, help me. ¿Cómo lo hago? How can I do Y it? entonces ahí en lo And right pequeño there in the small comienzo a things, hacer la I voluntad del start to do Padre. the will of my Ahí Father. es donde un matrimonio That's puede where a perseverar. marriage can No en el persevere, orgullo, no en not la in the altivez, pride, not in the no en que es que mi highness, mamá me not in dijo, what my mom así me said. enseñó mi That's padre. how my father taught me. Tienes que renunciar a todo You eso. have to renounce all of that. ¿Qué dice Cristo? What does Christ ¿Cuál es la says? voluntad de What Dios is para the tu will of matrimonio? God ¿Sabes for por your qué marriage? muchos matrimonios no why maduran many y no marriages don't avanzan? mature and they don't Porque no advance? conocen Because cuál es they la don't know voluntad de what's Dios the para will su of God matrimonio. for their marriage. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de You know Dios para what's tu the will matrimonio? of God for your marriage? Sé que más de un religioso así, I amén, know more gloria than a one Dios, religion will say, aleluya. no, I know, glory to God, Santo, hallelujah. el santo de Israel. Son, saint of Israel. Pero ¿sabes But si sabes cuál es la voluntad, ¿por qué no do you- llevas a tu if esposa you en esa know what's the will, voluntad? how come you don't take your wife into the will? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios You know para what's tus the will hijos? of God for your children? Y si lo sabes, ¿por qué And no if los you know llevas it, how come you don't y take haces lo them que tienes and que do hacer what you have to do de acuerdo a la voluntad del according Padre to the will Celestial? of the celestial Father? Cambia tu manera de pensar para Change que your cambie way tu of manera de thinking so your vivir. way of living can change. Dice, no te conformes It al says, do tiempo en not el que estás conform to the viviendo, no time te that you are living. conformes. Do not conform. Cambia tu manera de Change pensar. your way of thinking. Y la manera de pensar And the cambia way of solamente thinking cuando changed yo voy a la only when I presencia go de to the Dios. presence of God. En la presencia de In the Dios el presence velo of God, the veil, me es quitado it's removed. para que yo pueda entender So I la can voluntad de Dios understand y the pueda will of caminar God, en and su I can voluntad walk into y hacer His lo will que mi Padre and do Celestial what my quiere. celestial Father wants. Cuando nosotros hacemos la voluntad When we de Dios, do no the will of pedimos a God, Dios que we don't cambie ask nuestro for God alrededor. to change our surroundings. Cambia al presidente, Change cambia the president, al gobernador, change the governor, cambia esto, change cambia al this otro. and No. change that. No. Cuando tú conoces la When you voluntad know de the Dios will y of quieres God, hacer su and you voluntad, want to do porque His la will, oración es because eso. the prayer is Y te lo estoy that. repitiendo And I'm muchas repeating veces it para many que lo times guardes so en you tu can keep it corazón in your heart, y lo apliques and en you tu can vida. apply it in your La life. voluntad de The la will- oración es para the prayer conocer is la to voluntad de know the Dios will of y God. que me dé la fuerza And y la for Him to give me sabiduría the para strength and the hacer su wisdom to voluntad de do Dios. His will. Entonces las cosas Then van a cambiar the en tu things are gonna familia. change in your family. Entonces cuando Then, cambies when y you hagas la change voluntad and de you do Dios, the will of cuando God, dejes de ser when you orgulloso, stop being pride, cuando dejes de poner pretextos when you start making y hagas lo que Dios te excuses and you dice, do what God is tu telling you matrimonio to va a do, cambiar. your marriage is going to Tus change. hijos van a cambiar. Your children are going to La change. ciudad va a The city cambiar. is going to change. Dice la palabra, The word en cierta says ciudad in some city, llegó Pablo y Silas Paul y estaban and Silas predicando. came and they were praying, Entonces la preaching. iglesia, los And the griegos, church, the Greeks, con envidia, with envy, querían matarlo. they wanted to kill him. Tomaron a Jasón porque no And they took encontraron a Hassan Pablo because they couldn't find y los Paul. llevaron a las And they took him autoridades to the y authorities. dijeron, aquí And están they y han said, llegado ya. Here they are, and they Los are que here. trastornan el The mundo ones that entero, ya transform the llegaron y entire están world, they're aquí. here. ¿A quién se referían? Who were they A Pablo y a referring Silas, to dos Paul and hombres, Silas, two men. pero que estaban en esa ciudad But they were porque in that estaban city haciendo la because voluntad they del were doing Padre, the will of the conocían el They propósito knew de the Dios purpose of y God. las oraciones And the que ellos prayers that they hacían were sacudían done, los it cimientos will de la shake ciudad. The foundations ¿Por of the qué? city. Porque Why? estaban haciendo Because la they were voluntad de doing Dios. the will of Oraban God. They were y las praying, prisiones se and the prisons sacudían, will se shake. partían las They will- cárceles.
Las jails cadenas will de los presos part, caían and the chains of the porque the estaban prisoners will orando. fall because Una they were oración praying. efectiva, A poderosa. effective prayer and ¿Por powerful. qué? Why? Porque conocían la Because they knew voluntad the will del Padre of the Father, Celestial. or the celestial Father. Cuando nosotros conocemos When y we lo que know nos interesa And what y interests nuestra us, oración es, and Señor, our quiero prayer hacer tu is, I voluntad. want to do your will. Entonces Then vamos a ser We are agentes de going cambio to en la be nación. agents of change in the Entonces nation. nuestra Then ciudad va a our cambiar. city is gonna ¿Sabes change. por qué? You know why? Porque vas a provocar Because una you're gonna revolución provoke a espiritual. spiritual Y entonces revolution. lo que dominaba la And what it would ciudad dominate se the va a city, romper en el it's nombre de gonna break in Jesús. the name of Porque Jesus. cuando tú hagas lo que Because when tienes you que do what you're hacer, supposed cuando to tú do, hagas lo que tienes when que you hacer do con tu what you familia, have to do with your family, la verdad, the truth, a veces la sometimes gente, pastor, ore por mí. people, Pastor, Porque pray tengo for una me deuda. because I have a debt. Pastor, ore por mí. Pastor, pray for me Porque quiero el trabajo. because I want a Pastor, job. ore por mí. Pastor, pray for me Porque me quieren quitar la casa. because they want to take Pastor, my house ore away. por mí. Pastor, pray for Porque me no tengo para pagarle. Because I don't have Ore para money. que Dios me provea. so the Lord can provide. La Biblia no dice que haga eso. The Bible doesn't tell me to do La that. Biblia dice, The Bible says, siembra y cosecha. so Yo and puedo you're orar gonna todo lo que harvest. quieras. I can pray everything Pero you si want, tú no all you haces want. la But if voluntad de you tu don't Padre do the will of your Celestial, celestial Father, entonces no vas a then you're tener not gonna la have bendición que the Dios tiene blessing para ti. that God has for you. Es ahí donde It's right salimos there de ser where we get out to be supersticiosos. superstitious. Y a veces pensamos y And tomamos sometimes we al think, pastor and we como take si the fuera un pastor cura, as he's un cura católico. He's a Catholic Es más, priest. cristianos de tantos Even años though Christians todavía of me ven many y se years, persinan. they to come and they Padre, me dicen. tell Padre they de tell mis me, hijos, soy Father, padre Father of my espiritual, pero children, I'm a spiritual father, but qué bueno que no soy cura porque it's así good tengo that mi I'm not esposa a y mis priest hijos. because I can have my ¡Au, qué children and my rico! wife. That's so good. Pero no salimos But we don't come out porque no entendemos la voluntad because we del don't Padre. understand the will Entonces, of the todo Father. esto viene So all of this en la comes oración. in the prayer. No hay avance en tu There vida is si not no hay an advance in oración. your life if there No is hay avance en tu prayer. There is familia advance si no in hay your oración. family if there is no prayer. O sea, la torre de oración es muy buena, Tower este prayer is very ministerio. good, this Apoyémonos ministry. en oración. Let's Pero Dios no puede ser burlado. support each other in prayer. Tú quieres, God que cannot be tú fooled. quieres que torre de oración You ore want por ti, pero Tower tú no prayer oras. pray for you, No but oras ni you por don't lo pray. tuyo y You don't tampoco pray por for las yourself necesidades and de not los even demás. for the need of others. Hace falta mucha oración. We need a lot of prayer. Tenemos que sacar al diablo to take the de devil nuestros out hogares y from de our nuestras houses casas. and from No our podemos homes. permitir We que el cannot diablo allow for the siga devil diezmando la to keep familia, on tying se lleve a the los families, hijos, to take separe the children matrimonios. and separate No podemos marriages. permitir que el diablo We cannot allow siga the diezmando devil la congregación. that he can Tenemos tie the que congregation. orar. We have to Porque pray. si no oramos, Because if we don't nunca pray, vamos a ver la voluntad de we're Dios never going to cumplida see en the will nuestra of God vida. accomplished in our lives. Entonces, conozcamos la So voluntad let's de know Dios the will of y lo God. conocemos en And we oración. know it in prayer. Entonces, antes de tirarle el rollo de peticiones a Dios, Before throwing the whole petition primero roll tienes to que God, venir con before you need quebrantamiento to y come with humildad greatness y and humillado humbleness delante del and Señor, humiliate before the reconociéndolo, Lord, recognizing Him, postrándote ante Él y pidiéndole, Señor, kneeling before Him and asking, ayúdame. Lord, help me. te reconozco, I recognize Señor, you. cambia. Father, change. La oración más The importante most important prayer en la cual comienzan todas las in cosas which y a all cambiar the todo, things start to change. es cuando pides It's when que tú you mismo seas ask cambiado. for yourself to be changed. David le dijo, Señor, Dios, examina mi corazón y ve David si hay said, en mi camino de Lord, examine my perversidad heart and see if y there is guíame no perversion por el camino way, and recto. guide me through the right Examina way. mi corazón, Examine my ve si hay heart en mí and see perversidad, if there's in me perversity. cambia mi corazón, Change my heart. guíame por el camino Guide recto. me to the Entonces correct no nada way. más le dijo, So he didn't ayúdame, say, only said, help me, líbrame de mis enemigos. save me from my No, enemies. No. dijo, He aquí said, está mi corazón, here is my examínalo. heart and examine it. Porque es muy probable que los Because problemas it's more que probably tengo that the problems that I have radiquen en algo que are hay en mi inside corazón. that something in my heart. Entonces examina mi So corazón. examine my heart. Y le dijo, And he said, y guíame por el camino guide recto. me in the correct Entonces way.
sáname, So heal me, transfórmame, transform cambia me, mi manera de change pensar, my way of pero thinking, guíame por but also por el guide camino de me rectitud. through the right ¿Qué es lo que way. tengo que What hacer? is that I have to do? Entonces, una oración religiosa So a es la que religious prayer is hacemos para que the Dios one that we do cambie las cosas, for God to change pero no the queremos things, cambiar but nosotros. we don't want to change La ourselves. oración más The most importante important es donde prayer abrimos nuestro is where we corazón, open our nos hearts, humillamos a we Dios, humble ourselves lo to reconocemos God, y we pedimos recognize Him, y and we buscamos ask, and y we trabajamos seek, and we work para que haya un cambio en so nuestra there can vida. be a change in our lives. Porque si quieres que las cosas Because if you cambien, want for cambia things tu to manera change, de pensar you need your way of para que thinking. cambie tu manera de So vivir. your way of living can Es change. que yo quiero prosperar, Is that cambia I tu want to manera de prosper, pensar. then change your way of Es thinking. que yo quiero que mi matrimonio Is that I cambie want tu my manera de marriage, pensar. change your way of thinking. Es que yo quiero Is that avanzar, I cambia want to tu manera advance, de pensar. change your way of thinking. Es que yo quiero ser Is that I empresario, want cambia to tu be an manera de entrepreneur, pensar. then change your way of thinking. Es que yo quiero servir a Dios, Is that I cambia want tu to manera serve de God, pensar. change your way of thinking. A mí me gusta cantar, I Dios like no to está sing. buscando God cantantes, is not looking cambia for tu manera singers. de pensar. Change your way of thinking. Y ese cambio viene And that en la change comes presencia in de the Dios. presence of God. Eso viene en la oración. That comes Ahí in the somos prayer. cambiados, That's mudados. where we are changed, we are moved. Bien que en lo oculto, dijo David, bien que en lo oculto fui David formado said, "I saw y that fue I was entretejido formed en in lo the- más in the profundo. dark, and I was Ahí es donde sown somos in the cambiados most y deepest. transformados That's where we en la are presencia changed de in the Dios. presence of God. Entonces, hablar de So oración, speaking of prayer, no puedo enseñar de I oración cannot teach of y no prayer, puedo enseñar and I cannot las teach diferentes the oraciones que different tendremos kind of que prayers orar that we have to si pray. primero no tenemos un If we corazón first don't have entendido an y un understanding corazón heart humilde and a para con el humble Señor heart with the y un Lord, corazón que and a busque heart hacer that la seeks voluntad to do de the Dios. will of God. Porque tú te puedes conocer Because todo you can tipo de know oración all y kinds of estudiarlo. prayers and Te study puedes them. conocer You todo. can know Pero si everything. tú no quieres But if hacer you la don't voluntad want de to do Dios the will of y God, quieres seguir and you haciendo want tu to keep on voluntad, doing your de nada will, te sirve. it's good for nothing. Aquí es donde la gente vive It's here where frustrada. people live frustrated. Por eso los cristianos, hoy That's para why qué the oro? Christians say, "Oh, No tiene why should I resultado. pray? Estás muy It has no equivocado. results." You are La wrong. oración tiene The poder. prayer has power. La oración mueve The los prayer cielos y la moves tierra. the heaven La and oración earth. The cambia prayer corazones. changes La oración hearts. cambia The una prayer nación. changes a La nation. oración The prayer es un agente de cambio, pero cuando person of lo change, hacemos but when we do de la it manera in correcta the y correct con el way conocimiento and de la with voluntad the de Dios. Amén. knowledge of the word of Amén. God. Amen. Póngase de pie Let's stand up. y vamos a orar. Y voy a and seguir let's hablando pray. y I'm enseñando gonna de la keep oración. on speaking and teaching about prayer.